Good afternoon. On behalf of the Indian Council of World Affairs, ICWA, I welcome Her Excellency Raquel Pena, the Honorable Vice President of the Dominican Republic, to deliver the 45th Sapru House lecture on the topic, the Dominican Republic and India, Natural Partners. We begin our program with welcome remarks by the Chair, Ambassador Vijay Thakur Singh, Director General, Indian Council of World Affairs, which will be followed by the 45th Sapru House lecture by Her Excellency Raquel Pena, the Honorable Vice President of the Dominican Republic. Thereafter, a Q&A session moderated by the Chair would follow. I now request Ambassador Vijay Thakur Singh, Director General, Indian Council of World Affairs, to make her welcome remarks. Good afternoon, Vice President of the Dominican Republic, Her Excellency Raquel Pena, Ambassador David Buick, Ambassador of Dominican Republic to India, Ambassador Ramu Abagani, Ambassador of India to Dominican Republic, members of the Diplomatic Corps, distinguished guests. It is my honor to extend a very warm welcome to Her Excellency Raquel Pena, Vice President of the Dominican Republic, to the Indian Council of World Affairs, ICWA. ICWA was established in 1943 and is India's oldest think tank on foreign policy and international relations. It is now an institution of national importance under an Act of Parliament, and the Honorable Vice President of India is the President of the Governing Council of ICWA. Excellency Vice President Pena, your visit to India is taking place when the bilateral relationship between our two countries is entering its 25th year. Dominican Republic is a valued friend of India. We recognize that in the Caribbean region, Dominican Republic is the largest economy and a country with which India shares the values of democracy. After the opening of India's resident mission in Dominican Republic in 2022, our Minister of External Affairs, Dr. S. Jaishankar, visited Dominican Republic in April 2023, and now, with the visit of Honorable Vice President Raquel Pena, the relationship between our two countries is poised to gather momentum and grow further. Bilateral trade has increased significantly in the last few years. We are now cooperating in several fields such as marine science, space, IT, higher education, cybersecurity, and our development partnership is focused on capacity building. Dominican Republic has joined the Coalition of Disaster Resilient Infrastructure, and we hope that you would ratify the International Solar Alliance at an early date. In multilateral bodies, including in the United Nations, India and Dominican Republic work together on issues of mutual interest. In this context, we recall that during its non-permanent membership of the UN Security Council in the years 2019 and 2020, Dominican Republic made significant contributions to several issues on the global agenda. We recognize your leadership, Excellency Vice President, and it is with these words that I invite you to deliver the 45th Sapru House lecture on the topic, India and Dominican Republic, Natural Partners. Excellency, Madam Vice President Raquel Pena, may I request you to deliver the lecture. Thank you very much. Muchísimas gracias a la excelentísima señora embajadora Vijay Thakur Singh, directora general del Indian Council of World Affairs, así como a los demás miembros de este consejo aquí presentes. Thank you very much. My sincere gratitude to Ambassador Vijay Thakur Singh, the Director General of ICWA, as well as all the delegates here present. Excelentísimo señor Ramu Abagani, embajador de la República
de la India en la República Dominicana, excelentísimos señores miembros del cuerpo diplomático acreditado en la República de la India, miembros de la delegación que me acompañan todos, distinguidos docentes, estudiantes que nos honran con su presencia, amigos especiales de la prensa, señoras y señores. His Excellency Mr. Ramu Abhigyan, other members of the diplomatic corps present here, my delegation, teachers, students, and all our friends present. Thank you for coming here. Es un honor y es un privilegio estar aquí hoy y en nombre de la República Dominicana, pues quiero expresar mi más sincero agradecimiento a la señora embajadora Vijay Thakur Singh, directora general del Consejo Indio de Asuntos Mundiales, por brindarme esta distinguida oportunidad. It is an honor and privilege to be here today, and on behalf of the Dominican Republic, I want to express my sincere gratitude to Ambassador Vijay Thakur Singh, Director General of the Indian Council of World Affairs, for providing me with this distinguished opportunity. Me encuentro sumamente honrada de poder dirigirme a todos ustedes en este recinto emblemático del Consejo Indio de Asuntos Mundiales, una institución que desde su fundación pues ha sido un faro de la sabiduría y el análisis en la arena internacional. Este espacio ha sido una plataforma para el intercambio de ideas, pero también el intercambio de conocimientos entre académicos, entre expertos y formuladores de políticas, contribuyendo de manera significativa al posicionamiento de la India como una nación comprometida con la construcción de consensos y la promoción de la paz social. I'm extremely honored to be able to address you at this emblematic venue of the Indian Council of World Affairs, an institution that since its founding has been a beacon of wisdom and analysis in the international arena. This space has been a platform for the exchange of ideas and knowledge between academics, experts, and policymakers, contributing significantly to India's positioning as a nation committed to building consensus and promoting global peace. Hoy es un privilegio compartir con todos ustedes la esencia de la República Dominicana, una nación que brilla con resiliencia y dinamismo en el corazón de América Latina y del Caribe. Today, it is a privilege to share with you the essence of the Dominican Republic, a nation that illuminated with resilience and dynamism in the heart of Latin America and the Caribbean. Al igual que la India, nuestra patria se enorgullece de su rica diversidad cultural, un mosaico cultural formado por la amalgama de influencias europeas, africanas y taínas. Esta diversidad cultural, sumada a nuestros valores de democracia, Estado de Derecho y diplomacia multilateral, nos posiciona tanto a la República Dominicana como a la India como aliados en un mundo que busca cada vez más la inclusión, la tolerancia y la colaboración internacional. Like India, our homeland is proud of its rich cultural diversity, a cultural mosaic formed by the amalgamation of European, African, and Taino influences. This cultural diversity, added to our values of democracy, rule of law, and multilateral diplomacy, positions both the Dominican Republic and India as allies in a world that increasingly seeks inclusion, tolerance, and international collaboration. Ambas naciones comprometidas con la paz global, la mejora de la calidad de vida de nuestra población y sobre todo la solución de problemas universales como el cambio climático y la seguridad alimentaria, tienen mucho que ganar en una alianza que promete ser tan profunda como duradera. Both nations committed to global peace, improving the quality of life of our population, and solving universal problems such as climate change and food security have much to gain in an alliance that promises to be both deep and lasting. Es precisamente esta confluencia de valores y aspiraciones lo que hace que nuestras diferencias geográficas se conviertan en fortalezas más que en obstáculos. La República Dominicana como un faro del Caribe y la India como una potencia en el sur de Asia se erigen como puertas de entrada a nuestras respectivas regiones.
esta posición estratégica nos permite actuar como puentes para el intercambio comercial, cultural y tecnológico. It is precisely this confluence of values and aspirations that makes our geographical differences become strengths rather than obstacles. The Dominican Republic, as a beacon in the Caribbean, and India, as a power in South Asia, stand as gateways to our respective regions. This strategic position allows us to act as bridges for commercial, technological, and cultural exchange. La República Dominicana puede ser una ventana para la India hacia América Latina y hacia el Caribe, mientras que la India puede ser y debe ser el portal para la República Dominicana hacia el sur de Asia y más allá. En este sentido, nuestras diferencias geográficas no solo amplían el alcance de nuestra colaboración, sino que también vienen a fortalecer esa alianza y nos va a permitir enfrentar desafíos globales de manera conjunta. The Dominican Republic can be a window for India to Latin America and the Caribbean, while India can be the door for the Dominican Republic to South Asia and beyond. In this sense, our geographical differences not only expand the scope of our collaboration, but also strengthen our alliance and allow us to face global challenges together. India hoy se encuentra como un ejemplo global de desarrollo social y de desarrollo económico, aumentando su esfera de influencia en los asuntos internacionales y recorriendo el camino de la meritocracia. Su liderazgo inquebrantable en política, en economía y en asociaciones internacionales son vitales y está optimizado por la declaración de líderes del G20 de Nueva Delhi, que emana de la 18ª cumbre del G20. India today stands as a global example of social and economic development, increasing its sphere of influence in international affairs through the path of meritocracy. Its unwavering leadership in politics, economics, and vital international partnerships is epitomized by the New Delhi G20 Leaders Declaration that issued from the 18th G20 Summit. Estos acuerdos de consenso se consolidan como triunfos del multilateralismo, lo que significa un compromiso con una agenda más inclusiva para el sur global, un papel fundamental desempeñado por la India, ese sur global del que la República Dominicana, por supuesto, es parte. These consensus agreements are consolidated as triumphs of multilateralism, signifying a commitment to a more inclusive agenda for the Global South, a fundamental role played by India, that Global South of which the Dominican Republic is a part. En la actualidad, nuestra nación ha experimentado transformaciones notables en su tejido económico y se encamina hacia un futuro brillante, donde la prosperidad y el desarrollo sostenible de las personas y el planeta están totalmente en el horizonte. Today, our nation has undergone notable transformations in its economic spheres and is heading towards a bright future, where prosperity and sustainable development of people and the planet are on the horizon. Este país, gobernado actualmente, nuestro país, por el presidente Luis Abinader, a quien tengo el honor de acompañar como vicepresidenta de la República Dominicana, cuenta además con abundantes recursos naturales, una biodiversidad de ecosistemas y una población joven que confía en la construcción de un porvenir próspero y pacífico. This country, currently governed by President Luis Abinader Corona, who I have the honor to work with as Vice President, also has abundant natural resources, a biodiversity of ecosystems, and a young population that trusts in the construction of a prosperous and peaceful future. A lo largo de nuestra historia como nación, hemos enfrentado y superado las fluctuaciones propias de una república en búsqueda del bien común, la justicia y la igualdad. Estos esfuerzos nos han convertido en un fuerte democrático con gran apertura global como característica distintiva. Throughout our history as a nation, we have faced and overcome the fluctuations typical of a republic in search of the common good, justice, and equality. These efforts have made us a strong democracy with great openness and as a distinctive characteristic.
La estabilidad política y social que disfrutamos ha sido el escenario fértil para poder lograr una tasa de crecimiento económico anual sostenida del 5.5% en las últimas 2 décadas. Esto nos convierte en la economía de la región que más se acerca a los estándares de un país desarrollado establecido por el Fondo Monetario Internacional. The political and social stability that we enjoy has made us into a fruitful scenario to achieve a sustained annual economic growth rate of 5.5% in the last 2 decades. This makes us the economy in the region that is closest to the developed country standards established by the IMF. Gracias a estos factores, la República Dominicana ofrece un clima de inversión seguro y atractivo que alcanzó la cifra récord de 4.010 millones de dólares en inversión extranjera directa en el año pasado, en el 2022. Thanks to these factors, the Dominican Republic offers a safe and attractive investment climate, which reached the record figure of $4,010 million in FDI in 2022. El entorno económico dominicano para la promoción internacional abarca un acceso preferencial a más de 48 países y 1.500 millones de consumidores, además de un inventario de más de 12 tipos de incentivos a la inversión. Las reformas institucionales en aduana incluyen la actualización y agilización de procedimientos aduaneros y operaciones logísticas, acorde a las demandas y las realidades comerciales vigentes. Todo esto acompañado de una moderna infraestructura logística, 8 aeropuertos internacionales, 3 puertos de crucero y 12 puertos de carga, que conectan con 28 de las 33 islas del Caribe y hacen de la República Dominicana el país más conectado en todo el Caribe. The Dominican economic environment for international promotion encompasses preferential access to more than 48 countries and 1.5 billion consumers, in addition to an inventory of more than 12 types of investment incentives. The institutional reforms in customs include the updating and streamlining of customs procedures and logistics operations in line with the current demands and commercial realities, together with a modern logistics infrastructure, 8 international airports, 3 cruise ports, and 12 cargo ports that connect with 28 of the 33 Caribbean islands and make the Dominican Republic the most connected country in the Caribbean. Su ubicación geográfica privilegiada, descrita como el corazón de América y en el mismo trayecto del Sol, le otorga una ventaja competitiva innegable como centro de distribución y conectividad en toda la región, convirtiéndonos en uno de los países más competitivos, basados en costos logísticos bajos y mayor eficiencia. Es así que el país está en vías de convertirse en un hub logístico con el marco normativo e institucional acorde a altos estándares internacionales. Its privileged geographical location, described as the heart of America and on the same path as the sun, gives it an undeniable advantage as a center of distribution and connectivity in the region, making us one of the most competitive countries based on low logistics cost and greater efficiency. Thus, the country is on its way to becoming a logistics hub with a regulatory and institutional framework in accordance with high international standards. Las tendencias actuales arrojan que resulta más económico, pero también resulta más eficiente poder distribuir desde la República Dominicana hasta hacia los Estados Unidos, vía aérea, que distribuir por tierra dentro de los Estados Unidos. Current trends show that it is more economical and efficient to disseminate from the Dominican Republic to the US by air than by land within the United States. En cuanto a energía, del mismo modo que hace la India, la República Dominicana está promoviendo activamente lo que es la transición hacia fuentes de energía renovable. Nuestro objetivo es que para el año 2025 el 25% de la energía eléctrica que se consuma en la República Dominicana proceda de fuentes renovables. In terms of energy, just like India, the Dominican Republic is actively promoting the transition to renewable energy sources.
Our goal is that by 2025, 25% of the electrical energy consumed in the country come from renewable sources. La historia de crecimiento económico sostenido e inclusivo que tanto la India como la República Dominicana han vivido en las últimas décadas estaría incompleta si no mencionamos la crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19. The story of sustained and inclusive economic growth that both India and the Dominican Republic have had in recent decades would be incomplete if we do not mention the health crisis caused by the COVID-19 pandemic. Agradezco una vez más al gobierno de la India por su apoyo inquebrantable al proporcionar vacunas que nos permitieron inmunizar a los trabajadores de la salud de primera línea y que siguieran realizando su encomiable tarea en momentos tan críticos. I once again thank the Government of India for its unwavering support in providing vaccines that enabled us to immunize frontline healthcare workers so that they continue doing their commendable work at critical times. Para enfrentar la pandemia, salvaguardar lo que fue la vida de nuestros ciudadanos y mitigar el impacto negativo en nuestra economía, confiamos en 3 estrategias clave. To confront the pandemic, safeguard the lives of our citizens, and mitigate the negative impact on our economy, we rely on 3 key strategies. En primer lugar, la toma de decisiones rápidas basadas en datos exactos. Durante un tiempo en que los gobiernos necesitaban información precisa sobre la enfermedad, establecimos un centro neurálgico, un equipo multidisciplinario público con colaboración mixta para poder afrontar lo que fue el reto de salud de mayor dimensión en tiempos recientes. First, making quick decisions based on accurate data. During a time when governments needed accurate information about the disease, we established a neuralgic center, a public multidisciplinary team with mixed collaboration in order to confront the largest health challenge in recent times. Desde ese centro configuramos un modelo de colaboración entre el Estado, el sector privado, las academias y la sociedad civil, aprovechando las fortalezas, perspectivas y propuestas de cada sector que aportó conocimientos, aportó recursos y la voluntad para dar una respuesta más adecuada a la crisis sanitaria. From this center, we configured a collaboration model between the state, the private sector, educational institutions, and civil society, taking advantage of the strengths, perspective, and proposals of each sector, which contributed knowledge, resources, and the will to provide a more than adequate response to the health crisis. Como resultado de esa acción conjunta, logramos poner en marcha un ambicioso y urgente Plan Nacional de Vacunación, reconocido internacionalmente por su eficacia, por su agilidad, incluida la Organización Mundial de la Salud, OMS. As a result of this action together, we managed to launch an ambitious and urgent national vaccination plan, internationally recognized for its effectiveness and agility, including by the World Health Organization. También debo elogiar a nuestros ciudadanos por su respuesta ejemplar, con su disposición sin igual a cooperar en todo momento. Demostraron su confianza en las instituciones del Estado y las acciones que hacía el gobierno. I must also commend our citizens for their exemplary response. With their unparalleled willingness to cooperate at all times, they demonstrated their confidence in the institutions of the state and the actions of the government. Una vez controlada la emergencia sanitaria e implementando el Plan Nacional de Vacunación, procedimos a la reapertura económica gradual, guiados por evaluaciones diarias del progreso de la vacunación. Este modelo de reapertura se tradujo en una recuperación económica equilibrada con protección de la vida. La República Dominicana logró recuperar sus índices académicos y económicos y colocarse entre los líderes de crecimiento en América Latina por la notable resiliencia de su economía y sus sólidos cimientos macroeconómicos. Once the health emergency was controlled and the national vaccination plan was implemented, we proceeded to gradual economic reopening, guided by daily evaluations of vaccination progress. This reopening model translated into a balanced economic recovery with protection of life. The Dominican Republic managed to
recover its economic indexes and placed itself amongst the growth leaders in Latin America due to the notable resilience of its economy and its solid macroeconomic foundations. Este éxito económico es un legado para el pueblo dominicano, conocido por su pasión y dedicación hacia el desarrollo. This economic success is a legacy for the Dominican people, known for their passion and dedication to development. Damas y caballeros, al igual que la India, nuestro país ha sufrido cambios transformadores en su modelo económico, en la infraestructura, en el sistema de transporte integrado, en educación, en atención médica y arquitectura financiera. Estamos trabajando arduamente y logrando reducir los índices de pobreza. Like India, our country has undergone transformative changes in its economic model, infrastructure, integrated transportation systems, education, healthcare, and financial framework. We are working hard and managing to reduce rates of poverty. Por esta razón, me complace notar que además nuestros países y nuestra gente comparten numerosas condiciones comunes. Compartimos un pasado colonial y una larga lucha por nuestra independencia. En ese camino nos guiaron la persecución de la verdad como búsqueda de la libertad del hombre. For this reason, I am pleased to note that our countries and our peoples also share many common characteristics. We share a colonial past and a long struggle for our independence. We were guided on that path by the pursuit of truth as a search for man's freedom. La sociedad dominicana de hoy preserva los valores identitarios heredados del gran ideólogo de nuestra nación, el patriota Juan Pablo Duarte, un dominicano insigne que colocó la libertad de la nación por encima de todos los demás intereses políticos e intereses económicos. Dominican society today preserves the identity values inherited from the great ideologue of our nation, the patriot Juan Pablo Duarte, a distinguished Dominican who placed the freedom of the nation above all other political or economic interests. La República Dominicana y la India son dos naciones dedicadas a la paz y que comparten valores innegociables como la democracia y los derechos humanos, condiciones indispensables para el desarrollo económico y para el progreso social. The Dominican Republic and India are two nations dedicated to peace and who share non-negotiable values such as democracy and human rights, essential conditions for economic development and social progress. En el actual panorama global cambiante del que hemos sido testigos, especialmente en los últimos años, tanto la República Dominicana como la India reconocen la necesidad de un sistema multilateral más robusto, basado en valores fundamentales compartidos. In the current changing global scenario that we have witnessed, especially in recent years, both the Dominican Republic and India recognize the need for a more robust multilateral system based on shared basic values. La República de la India, la democracia más grande del mundo, tiene ya 76 años recorridos en su camino de la libertad. Desde República Dominicana celebramos con todos ustedes al Gandhi Jayanti, Mahatma Gandhi, un visionario guiado por los principios de la no violencia y de la compasión, quien estableció la Fundación para la Independencia. Su ejemplo es un modelo para todos los movimientos democráticos del mundo. The Republic of India, the largest democracy in the world, has already been on this path of freedom for 76 years. From the Dominican Republic, we celebrate Gandhi Jayanti with you. Mahatma Gandhi, a visionary guided by the principles of nonviolence and compassion, who established the foundation for independence. His example is a model for all democratic movements in the world. Damas y caballeros, permítanme afirmar que las relaciones bilaterales entre la República Dominicana y la India están preparadas para un mayor crecimiento, tanto en escala como en profundidad, a partir del nuevo impulso que han tomado nuestras relaciones, destacando 3 aspectos en este proceso. Ladies and gentlemen, let me affirm that the bilateral relations between the Dominican Republic and India are ready for new growth, both in scale and depth, based on the new momentum that our relations have acquired, highlighting 3 aspects in this process. Primero,
la apertura de la Embajada de la India en la República Dominicana el año pasado y con quien yo tuve, bueno, pues la oportunidad de acompañar al señor embajador de la India en la República Dominicana a inaugurar su sede. Firstly, the opening of the Indian Embassy in the Dominican Republic in 2022, and I had the privilege and honor, together with the Indian ambassador to the Dominican Republic, on being a part of this inaugural function. Segundo, la frecuencia de las visitas de alto nivel. Sostuvimos en el año 2021 en Santo Domingo una reunión de diálogo político a nivel de viceministros, con la participación del encargado del hemisferio este de la Cancillería de la India. In second place, the frequency of high-level visits. In 2021 in Santo Domingo, we had a political dialogue meeting at the level of deputy ministers with the participation of the person in charge of the Eastern Hemisphere of the Indian Foreign Ministry. El ministro de Relaciones Exteriores de la India se convirtió en abril pasado en el primer ministro de Asuntos Exteriores de la India en visitar a la República Dominicana. Durante su visita oficial de 2 días, se reunió con el presidente Luis Abinader Corona, con el canciller Roberto Álvarez y varios altos funcionarios, e inauguró formalmente la Embajada de la India en Santo Domingo. Esta visita permitió también explorar nuevos proyectos y áreas de cooperación entre ambos países. The Indian Foreign Minister Subramaniam Jaishankar last April became the first Indian Foreign Minister to visit the Dominican Republic. During his 2-day official visit, he met with President Luis Abinader Corona, the Foreign Minister Roberto Alvarez, and several senior officials, and formally inaugurated the Indian Embassy in Santo Domingo. This visit also allowed us to explore new projects and areas of cooperation between the two countries. Por mi parte, hoy me encuentro aquí ante todos ustedes, representando a nuestro presidente Luis Abinader como una continuación de este diálogo fructífero y como un testimonio más de la importancia que ambas naciones otorgan a esta relación en constante evolución. I stand here before you in representing our President Luis Abinader Corona as a continuation of this fruitful dialogue and as further testimony of the importance that both nations attach to this constantly evolving partnership. Y tercer, este dinamismo lo han impulsado nuestras misiones diplomáticas que han identificado nuevas áreas de cooperación como la educación superior, la meteorología, la oceanografía, la exploración espacial, entre otras. This dynamism has been driven by our diplomatic missions that have identified new areas of cooperation such as higher education, meteorology, oceanography, space exploration, amongst others. Hemos iniciado y concluido las negociaciones de acuerdos en varios campos. La promoción de inversiones, la salud, los intercambios universitarios, defensa, por solo mencionar algunos de ellos. En los últimos 3 años se han capacitado en la India un número récord de profesionales dominicanos en diplomacia, en ciberseguridad, en detección remota y en construcción de nanosatélites. We have initiated and concluded negotiations for agreements in various fields: investment promotion, health, university exchanges, defense, just to mention a few. In the last 3 years, a record number of Dominican professionals have been trained in India in diplomacy, cybersecurity, remote sensing, and construction of nanosatellites. En el ámbito institucional, estamos tomando medidas concretas para fortalecer nuestras relaciones comerciales con la India. En abril del año 2023, concluimos las negociaciones del Protocolo de Cooperación Económica y Comercial Conjunta, JETCO, entre el Departamento de Comercio de la India y nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores. At the institutional level, we are taking concrete measures to strengthen our commercial relations with India. In April 2023, we concluded negotiations on the joint economic and trade cooperation known as the JETCO protocol between the Indian Ministry of Commerce and our Ministry of External Affairs. Además, en el mismo mes, el Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP de la República Dominicana y la Confederación de Industrias de la India firmaron un memorando de entendimiento para impulsar el intercambio entre los sectores privados de ambas naciones. Por último,
Pro Dominicana e Invest India rubricaron un acuerdo en agosto pasado para promover las inversiones. Additionally, in the same month, the National Council of Private Enterprise, CONEP, of the Dominican Republic, and the Confederation of Indian Industry, CII, signed a memorandum of understanding to promote exchange between the private sectors of both countries. Finally, Pro Dominicana and Invest India signed an agreement last August to promote investments. Es relevante señalar que la República Dominicana se ha posicionado como la economía más importante y de mayor crecimiento en América Central y el Caribe, así como el principal destino turístico de toda la región. It is pertinent to note that the Dominican Republic has been positioned as the most important and fastest growing economy in Central America and the Caribbean, as well as the main tourist destination in the region. Nuestros fundamentos macroeconómicos comunes, así como también la estabilidad política, la estabilidad social que viven nuestras naciones y el liderazgo comercial de la India en sectores tan importantes como la industria, como los servicios, han posicionado a la India como el octavo socio comercial más importante de la República Dominicana. Our common macroeconomic fundamentals, as well as the political and social stability of our countries and India's commercial leadership in sectors as important as industry and trade, have positioned India as the 8th most important trading partner with the Dominican Republic. Nuestros valores compartidos nos hermanan y nos permitirán seguir avanzando juntos, unidos por la búsqueda de la justicia social, el alto potencial del intercambio comercial entre nuestras economías y el fortalecimiento de la paz y, sobre todo, buscar que la humanidad pues logre esa paz y podamos seguir fortaleciendo para un próspero futuro. Our shared values unite us and will allow us to move forward together, united by the search for social justice, the high potential of commercial exchange between our economies, and the strengthening of the peace that humanity needs to achieve a prosperous future. Asimismo, esta relación está profundamente arraigada con un compromiso compartido con el desarrollo sostenible, un valor que ambas naciones consideramos fundamental. La India ha demostrado ser un propulsor en la cooperación internacional, especialmente en la promoción del desarrollo sostenible en países en vías de desarrollo. Furthermore, this relationship is deeply rooted in a shared commitment to sustainable development, a value that both nations consider fundamental. India has proven to be a driving force in international cooperation, especially in promoting sustainable development in developing countries. En un mundo cada vez más interconectado, enfrentamos desafíos globales como el cambio climático, que nos exigen cada día más unir esfuerzos y recursos. Esta es otra área en la que el gobierno de la República Dominicana ve una alianza natural con la India, reafirmando que nuestro compromiso debe ser participantes activos en iniciativas multilaterales como la Alianza Solar Internacional y la Coalición para Infraestructuras Resilientes a Desastres. In an increasingly interconnected world, we face global challenges such as climate change, which oblige us to join forces and resources. This is another area where the government of the Dominican Republic sees a natural alliance with India, reaffirming our commitment to be active participants in multilateral initiatives such as the International Solar Alliance and the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure. Esta alianza en desarrollo sostenible se extiende más allá de lo que son las iniciativas globales. Estamos interesados en colaborar estrechamente con la India para poder desarrollar estrategias bilaterales en la mitigación y prevención de fenómenos climáticos extremos. This alliance in sustainable development goes beyond global initiatives. We are interested in working closely with India to develop bilateral strategies for the mitigation and prevention of extreme climate events. Esta colaboración tiene el potencial de seguir fortaleciendo nuestros sistemas de alerta y respuesta a eventos meteorológicos extremos y con la tecnología y experiencia de la India
podemos aspirar a reducir significativamente el impacto económico y humano de desastres naturales como los huracanes. This collaboration has the potential of strengthening our early warning and response systems to extreme weather events. And with India's technology and expertise, we can aim to significantly reduce the economic and human impact of natural disasters such as hurricanes. Definitivamente, la República Dominicana está lista para dar un salto cualitativo en sus relaciones con la India, para convertirse en su socio estratégico en el Caribe, una importante región en la que el país es un modelo de desarrollo, democracia y prosperidad. The Dominican Republic is definitely ready to take a qualitative leap in its relations with India, to become its strategic partner in the Caribbean, an important region in which the country is a model of development, democracy, and prosperity. El futuro de nuestras relaciones bilaterales es brillante y lleno de posibilidades, y juntos podemos ser faros de desarrollo, de democracia y prosperidad en nuestras respectivas regiones. Es tiempo de cerrar las distancias geográficas y acercar las oportunidades. The future of our bilateral relations is bright and full of possibilities, and together we can be beacons of development, democracy, and prosperity in our respective regions. It is time to narrow our geographical distances and bring opportunities closer together. Quisiera terminar con una frase de Gandhi Jayanti que refleja el motor que mueve nuestro país. Un país pequeño en tamaño, pero grande en visión. La fuerza no viene de la capacidad física, viene de una voluntad indomable. Muchas gracias a todos ustedes por su amable atención. Gracias. I would like to end with a quote from Gandhi that reflects the engine that moves our country, which is small in size but great in vision. I quote, "Strength does not come from physical ability, it comes from an indomitable will." Thank you all very much for your kind attention. My privilege and honor to thank very much Her Excellency Vice President for a very insightful 45th Sapru House lecture. Honorable Vice President said that the confluence of values between our two countries make us natural partners, which was in fact the theme of the Sapru House lecture, India, Dominican Republic, Natural Partners. I would also like to thank Excellency for referring to the G20 leadership of India and how through the consensus document, India demonstrated its leadership qualities as well as its ability to build bridges, and the fact that it raised the issues of concern to the global south. And Excellency, one last point I'll refer to, which you made in your speech, was on COVID. Excellency, you spoke of how our two countries collaborated during COVID, and also the three strategies that you adopted in Dominican Republic to handle the COVID crisis. And we do know, Excellency, that you were leading your country's efforts to deal with the COVID crisis, and you demonstrated great leadership and ability to tackle that pandemic. And Excellency, thank you for expressing great optimism for our bilateral relationship. It is there are so many fields and there's so many areas where we can work together and move forward. So I'm sure everybody in the audience is today going to be looking at Dominican Republic as a country of great strength in your region, as a logistic hub in your region, and of course, a country which has great promise for growth, trade, and tourism. So with this, I want to thank you, Excellency. You have agreed to take a couple of questions. Yes, of course. So I will open the floor for questions. So what we will do is I'll take 3 questions. Please raise your hands, identify yourselves, and ask the question. Not too many commentaries, but ask the question. So the floor is open to questions. I recognize a hand there, and then I recognize a hand at the center,
And third, I recognize a hand there. So 3 questions. Your Excellency, I'm Siddhan from Beyond. My question to you is, what's your stance on the UNSC reforms? India is keen to be at the high table. What's your stance on India's bid to become a permanent member of the United Nations Security Council? Thank you. Bueno, claro, muchas gracias por su pregunta y por estar aquí. Realmente, pues para nosotros lo que pensamos es que es un espacio importante en el cual cualquier nación, pero sobre todo la India, quiere estar para que pueda influenciar de manera positiva en algo que es la bandera de la India, que es la paz. Entonces, pues por supuesto, qué mejor país que la India para poder realmente pues liderar ese tema desde un espacio tan importante para todo el mundo. For us, it is a very important space, the UNSC, and any nation, especially India, would want to be part of it and positively influence the cause of world peace. What I would like to say is, what better country than India to be part of this forum? Thank you. Thank you so much, Excellency. I would now take another question. I saw a hand here. Thank you so much. I'm Ambi. I'm a research associate here at ICWA. I have a question on migration. And specifically, I would like to ask that since migration has become a pressing issue in the Caribbean and Central American region, what do you think is the solution to this issue? How do you view international migration? Claro. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Gracias por asistir en la tarde de hoy aquí. Bueno, pero el tema de la migración es un tema complejo, es un tema que realmente todas las naciones tenemos que abocarnos a dirigir ese problema de la mejor manera. Y la mejor manera es poniendo como centro al ser humano, en el cual, pues, dentro de un marco legal tenemos que hacer cumplir las leyes de cada uno de nuestros países sin maltrato de esas personas que lamentablemente en un momento determinado tienen que emigrar y no siempre lo hacen de la manera correcta o bajo el sistema que le corresponda. Entonces, ese es mi punto. Sabemos que es un problema que atañe a muchas naciones, tanto las naciones que producen esos migrantes como las naciones que muchas veces tienen que acoger a esos migrantes. Entonces, lo importante es, sin dañar lo que son sus derechos humanos y haciendo cumplir dentro del marco de la ley de cada país. Thank you very much for being here. It is a very complex question. All nations have to deal with it in the best way possible. We have to make human beings the center of our thoughts and also carry out our laws without mistreating people who have had to migrate under pressure. It is a problem for the countries that produce migrants as well as those who receive them. And for this reason, we have to keep their points of view also in mind without harming their human rights. Thank you so much, Vice Minister. I see a persistent hand there, so I'll take a question from there. Good evening, Your Excellency. This is Yeshi Seli from the New Indian Express. You've mentioned that you'd like India to become a bilateral partner of the Dominican Republic. Connectivity is a major issue. Have you spoken about enhancing connectivity between India and the Dominican Republic during the course of your visit here? Entre la India. Sí, claro. Bueno, lo primero es, muchas gracias por estar aquí. Estoy muy contenta yo de estar aquí con todos ustedes. Nosotros podemos aumentar y vamos a aumentar la conectividad entre la India y República Dominicana, primero, con la buena voluntad de ambos gobiernos, de nosotros poder pues redactar políticas públicas que vayan acercando a ambos pueblos, que facilite a través de una buena gestión. Ya nosotros, gracias a Dios, pues mostramos un embajador, una embajada de la India en la República Dominicana y contamos aquí también con un embajador aquí en la India que representa a la República Dominicana. Son los dos puntos focales que tienen
nosotros como países tenemos que fortalecerlo cada vez más para que sea el punto inicial de esa conectividad entre los hermanos de aquí de la India y los hermanos entonces dominicanos. Ahora bien, también estamos trabajando en una serie de proyectos para poder facilitar lo que es el transporte aéreo, el transporte marítimo y nosotros seguir fomentando el turismo de salud, el turismo recreativo y nosotros pues poder mostrar tanta belleza que tenemos en la República Dominicana y que muchos dominicanos pues vengan a disfrutar de tanta belleza que tiene la India, pero sobre todo la belleza más grande que tenemos ambos pueblos es precisamente nuestra gente. Thank you very much. I'm very happy to be here. And this talk of connectivity depends on the goodwill of both countries, the public policies that we put into force that would facilitate this endeavor. Thanks to God, we have an Indian embassy in the Dominican Republic and an ambassador here. And these are the two focal points, and we have to strengthen them because they are the starting points to bring brothers closer. And we are putting into action projects that will facilitate air and maritime links between the two countries, and also we have a tourist hub there. Our specialization is in health tourism, and also we are trying to encourage Dominicans to come to India. And the greatest strength and beauty that we have is our two peoples. And also the educational exchanges that we are trying to put into force. Thank you, Excellency. I think one last question and then we'll be running out of time. I have a question right at the back. Greetings. I'm audible. Greetings. I'm Avni Sablok. I am a research associate at the council. So as a member of CDRI, what areas of collaborations do you recommend between India and the Dominican Republic and other partners of CDRI in the area of resilient infrastructure and management? Claro, ustedes pues nos llevan mucha ventaja en todo lo que tiene que ver con el estudio científico, con investigaciones que han hecho, pero sobre todo con el avance en todo lo que tiene que ver con las infraestructuras en ingeniería, en física y precisamente, bueno, pues un intercambio entre los diferentes pensadores, catedráticos, conocedores del tema entre las diferentes universidades, a nosotros nos va a ayudar a robustecer lo que es la infraestructura, pero también, por supuesto, a través de las buenas prácticas que ustedes por años vienen aplicando aquí en la India, pues nosotros podemos nutrirnos con ese tema directamente con ustedes. Yes, thank you very much. A great advantage that you have here is in the great leaps that your science has made, and also in the advances of infrastructure in fields like physics and engineering. What we are trying to encourage is an exchange of professors between the universities and to make more robust the infrastructure and to put into place good practices, and so we can enrich ourselves as well with the knowledge that you have. Thank you so much, Excellency, Vice President Raquel Pena, for coming to Sapru House and for delivering the 45th Sapru House lecture. And we also thank you very much for your graciousness of taking questions. I do know that you have another commitment and you need to be there it's a distant away. It's an educational institution that you're going to. So may I thank you very much for coming here. And thank you so much, Excellency. And a big round of applause for us. On behalf of the Indian Council of World Affairs, I would like to express my gratitude to Her Excellency Raquel Pena, the Honorable Vice President of the Dominican Republic, for delivering the 45th Sapru House lecture.
I take this opportunity to thank distinguished guests and members of the audience for their participation. Thank you. Please join us for high tea at the foyer.